Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil Qur'an kasyamsi wa duhaha. Wa arsala Muhammadan abduhu wa rasuluh kal qamari idza talaha. Faman sara ala sunnatihi wa syari'atihi faqad sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man asahuma faqad sara fi dhulumatil laili idza yaghshaha. Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram, amma ba'du. Para rabu sesami moljah, para jamaah masjid, para undangan, para bapak, para ibu, sebelum cangkolang dan gula kak dinto onggona sedia agi korseh tapi tak nyaman setoju karena dan gula ngabesaki bodo se ampun po sepo beda ke ali, beda ke raub sedejeh kak dinto julul waro istilahnya. Jadi mana bitan gula pas tojo neng korseh kak dinto aroma sa cangkolang. Sedangkan dan gula ki engki kun bulu na melolo se kempe mon omor ki ngode. Jadi umpaman pas tojo neng korseh aroma sa tak pantas, aroma sa cangkolang karena banyak selebih alim, banyak selebih sepo. Jadi tak langkong dan gula nyona itin mancenga saos. Sekak dinto abdina langsung masuk ada beberapa pembahasan yang rasanya Kak Dintoh menjadi pembahasan penting termasuk kritik bagi kita semua. Semakin Kak Dinto acarana kan Isra Mi'raj, leres nggih. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Kak Dinto kaitannya erat, sangat erat sareng masjid. Karena masjid Kak Dinto kenengnah asolat. Jadi ketika kita pas agebe pengajian temana Isra Mi'raj sabe neng masjid Kak Dinto sami akadia orang ngakan kolopan ben sambel cocok. Karena tak cocok mon kolopan beri gule tak kira cocok. Kolopan cocok ben sambel. Jadi Kak Dinto tepak wajib tepaan. Para rabu sesami moljah. Ada beberapa hal yang sering kali luput dari kita semua ketika abahas tentang Isra Mi'raj, ketika abahas tentang masjid. Ropan apa ada 3 hal yang kita Kak Dito ampun benar-benar kehilangan. Ropan apa pertama generasi penerus semaodi masjid. Nomor 2 orang semangat asolat neng masjid. Lah, nomor 3 Kak Dinto alasan-alasan yang sering kali kita buat. Dekian bahasakan setong. Semakin kita ada pertama dimin yaitu generasi elang. Orang elang, orang bekal nerosagi mau di masjid Kak Dinto mulai sobong. Apa? Alasannya Kak Dinto. Banyak terjadi di kota besar ketika kita masuk ke masjid Kak Dinto pas beda tolesan dilarang membawa anak kecil. Laras penapa punten. Ketika bejana sholat jamaah masuk ke masjid ngabesaki beda tolesan dimohon untuk tidak membawa anak-anak. Dimohon untuk tidak membawa anak kecil. Secara tidak langsung kalimat Kak Dinto sobung masalah nah. Orang saya agak tolesan Kak Dinto juga mikir andi tujuan bagus. Kenapa? Karena dianggapnya anak-anak kini mengganggu kekhusyuan sholat.
Karena kenapa ijek lanak kanak kini amain ruburuan bengta-bengan teke-tekan. Tapi untuk jangka panjangnya, untuk kedepannya, kalimat Kak Dinto berbahaya. Apa-apa? Karena secara tidak langsung membuat nak kanak kini, anak kita sedeja Kak Dinto merasa asing, merasa tak nyaman seentara ke masjid. Mak bisa karena ketika mangkat entar ke masjid senajana gun amain ting mirami pas bentak. Nonong jak mirami bodore ngasolat. Bentak nyaman nak kanak kini bentak takok. Ketika takok akhirnya kelaku nating ia cek boleh tore jong berangkat ke masjid enten tanda. Etorot kelaku na ia cek boleh mangkat ke masjid tak ende apa-apa takok. Terus sehingga dia menginjak remaja. Ketika menginjak remaja ia cek masjid tak ende akhirnya penapa tak entar ke masjid tapi toju nengrong lorong saya menuju ke masjid. Kenapa saya kelakoh targitaran nyanyian kong langkong naudzubillah lebih sampai nginom. Kak Dinto masalah apa-apa karena panjenengan kong langkong saya sepo Kak Dinto ampun para mati ya. Benikun saya sepo saya ngode bayi bisa mati lebih saya sepo. Ketika panjenengan ampun sobu umur pas pasairah saya asolat jamaah nang masjid pasairah. Pasairah saya ngisek na masjid pasairah. Pasairah saya musak nahsof ketika asolat Kak Dinto pasairah. Ketika anak-anak kita ampun kadung nyaman bergaul di luar masjid. Kan mangkana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kak Dinto bijak luar biasa. Esetong bekto ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpan khutbah neng hari Jumat, Kak Dinto abek takompoyah Sayyidina Hasan ben Sayyidina Husain. Rasulullah longku neng mimbar perpan ngadek neng mimbar perpan khutbah pas ngolaten potran nah kompoyah Sayyidina Hasan ben Sayyidina Husain ruburuan. Jadi Rasulullah ngadek Kak Dinto ruburuan neng la selana oreng neng la selana sof. Karena buruh Rasulullah takok dianggap mengganggu, akhirnya Rasulullah mege khutbah. Sabe kadek Rasulullah turun dari mimbar, Sayyidina Hasan ben Sayyidina Husain etikanin. Beni etikanin sentak punten. Tapi de remah nak marana de enak, cong marah cong de enak. Eyem ben Kanjeng Nabi ngadek boleh neng mimbar sambil ngastanin Sayyidina Hasan neng bun kanan sambil ngemben Sayyidina Husain neng bun kacer. Kak Dinto teori ketika kita pelajari cerita Kak Dinto biasa, tapi ini teori dek remah ketika bedenak kanak kini ruburuan neng masjid olok cong marah de enak tojuk pas perangko pangko. Mon parlo panjenengan mangkat ke masjid nyangoh pese sebuh nyangoh pese duibuh nyangoh permen tak panapa de remah ting dekien bedenak kanak kini amain prangkoh soro toju beri permen nengen king mau nepaan semi meramih beri na permen tak kira nengen kan mangkana ketika bedenak kanak kini amain miram minang masjid cek sentak ampon tapi olok perangkoh petoju empon ki jak miramih anika banyak orang ngabejeng tapi cek lenyaman nak kanak kini ting iocol amain boleh dek remah cara nah olok boleh petoju perangkoh boleh terus Kak Dinto sampai bila sampai sholat mare du sambina sepenapa abid orang ngasolat sejam beda sobu. Penapa boleh mon pas anak entibi kanjen tak repot eyolok engki penapa punten engki Kak Dinto masalah saya pertama berkaitan sareng hal yang sama dan gula Kak Dinto andi pertanyaan ketika beri tolesan akadia ki buruh setojuk nah Kak Dinto karena bisa khusyuk
Saya ketakok mi ganggu benak kena nik kini. Apakah ketika sobung nak kena kini sholat tak dinto bisa husuk? Bisa husuk. Cangkolang karena sekak dinto di antara beberapa variabel, di antara beberapa tanda-tanda orang sholat khusyuk nang kitab ede buaki, di antaranya saya pertama adalah tak oning de orang sebeneng setik. Kong langkong panjenengan mana sholat de remah, sholat Allahu Akbar. Pas beda orang dateng, mak bupak sama, oning langsung. Sholat Allahu Akbar. Mak bu Samsul, oning. Dari penapa? Dari beun. Ketika sholat aruku ngabesaki sarong tak kotak bernabiruh. Arekan sarong Samsul, mak itu moh tak to mana salen. Kak dinto pas eko cak ahoso tak bisa. Artinya penapa? Artinya kita pekun berusaha khusyuk tapi sampai mengganggu bahkan merusak dan membunuh generasi penerus sebekal ngiseh masjid. Setong bektoh para rabu. Kak dito beda salah setengah sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kak dinto asolat ngimamin. Engki biasa Rasulullah kak dinto ketika asolat mesti lebih sering abektah kompoyah sering Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain imma kun setong imma abektah sedaja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kak dinto asolat pas asojud kak dinto cerita masyhur ampun panjenengan ngoningin sedaja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kak dinto asojud pas Sayyidina Hasan ben Sayyidina Husain kak dinto nompak. Epa dadi renjerenan moncan orang semakin kompoya kak dinto nompak. Kenapa saya lampak akiban kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi asujud cek abid asujud abid. Karena cek abid kong kak dinto pas beda sahabat penasaran. Enjak kanjeng Nabi remak buruk nanti ngasolat asujud ma cek abid. Pah adenga. Jadi ketika asujud kak dinto alerek adenga. Pas oning bahwasanya beda peserah Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain nompak kanjeng Nabi. Lah semangkin dan gula atanya sahabat kak dinto sareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kak dinto dipuji sampai depak kalangi ashabi kan nujum tang sahabat ria enga bintang dipuji habis-habisan. Pertanyaannya, muncet sahabat dipuji berarti kan bagus kabeh. Mon bagus kabeh mak bisa beda asolat, beda sahabat asolat king tak hosok malah sambil rek-lerekan sambil ada cangkolang kak dinto sahabat saya dipuji ben kanjeng Nabi. Bagaimana dengan kita? Cek rengkun ngiding bauna orang apa ibu mak bu kelencapan Pak Anur ya. Temu langsung kan mangkana panjenengan mon asolat tangan kuyu omrok oma panapa niser orang seneng sanding mon panjenengan bau tak hosok salah tak hosok jen erasanan nih dalam maten nah. Jadi kak ditujukan perkara saya penting. Oleh karena itu dan gula atanya boleh seberapa tingkat kehusyuan kita ketika asolat. Sobung saya bisa ngokor. Saya oning de okorna panjenengan tipi. Saya oning pasera panjenengan tipi. Malah ketika kita membahas tentang kehusyuan, Kak Dinto bedah sebuah cerita yang sangat menarik. Setong bekto Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kak Dinto pernah ecapok tombak dalam setong perang Sayyidina Ali. Kak Dinto ecapok tombak sampai tebus. Dari ada tebus de budi kaangkui diobati tombek kak dinto kutu etebu kan tak bisa orang nambahin lokah mentombek tak etebu. Akhirnya apa yang dilakukan kun esding tombek kaangkui etebu Sayyidina Ali langsung aduh sakit tak kuat
Coba panjenengan mintel dimin Sayyidina Ali. Kak dito tombek tak bisa montak debu. Seding boleh tombek Sayyidina Ali atuat boleh selar-kelar. Aduh ya Allah tak kuat. Akhirnya apa yang dilakukan? Pas Sayyidina Ali debu, dia bayi marah. Coba engkau awudu kade pas asolat ta 2 rakaat. Ketika engkau asolat, ingat tengah nasolat tombek dia debu. Akhirnya ongkuan Sayyidina Ali awudu pas asolat. Nengak tengah nasolat tombek kak desa pas debu. Sayyidina Ali tak aguli kana, tak asero kana, tak anyabe kana. Panjenengan mone pecet tepak kebagian sebedeng pas peteng kan tarik nafas kade. Kaangkui nahan sakit. Sayyidina Ali punten ketika asolat tombek debu tak aguli kana. Sama sekali tak aguli. Lah, Kak Dintoh kemudian menjadi salah satu standar kehusyuan. De remah ketika orang asolat bede pak penapa abai saos muncet khusyuk tak egresah. Pertanyaan nah, panjenengan mon asolat pas bete saiki keke rengi rugeruan Kak Dintoh penapa punten. De remah baru geruk nengang kuy tombet kira yang kak kan sokona kan artinya apa tak khusyuk. Jadi keten gula tanya boleh bisa orang asolat Kak Ditoh benar-benar khusyuk bisa de remacaran nah pakompol aten nah pateti setong pateen sedaja indran nah mulai dari kopeng mata kole pamate kapi sepa odi panapah cokop ate Kak Dintoh carana orang asolat makle bisa khusyuk. Tetimon panjenengan pas ngocak unak kanak kini semiramih bisa aganggu kehusyuan solat makna kanak kini cek rengi bayi aganggu kehusyuan solat apa-apa mau tak etolesen nyamuk dilarang masuk ompaman apa-apa mau tak sekak Dintoh bayi bisa? Tak bisa. Kan mangkana de pada karuan mempersiapkan penerus kita ka angkuing ngise masjid dengan penapa ngibena kanak kini ngibena anak ka masjid. Tapi beda setong pertanyaan. Kati penapa cara nah ketika bedena kanak kini ki nampu empen seetina Roma tak bisa sobung senoguin. Tapi tero berangkata sholat jamaah de masjid de remah carana kibaanan ke masjid de remah sholat sholat ingat biasa ketika takbiratul ihram saya selajana ngempen Allahu akbar ketika aruku pak adep ka adek bayi nah panjenengan aruku ingat biasa dusa pernah bayi tah masak ger sampai 30 kilo kata kira kenapa aruku enggak biasa bayina sedih teku ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah teku empan biasa ketika asujud canggolang ketika asujud kak dito panjenengan toron kade bayina sabe neng sedih pas asujud ketika longku enggak biasa asujud enggak biasa ketika mancengah kalak boleh bayina Allahu akbar asolat normal enggak biasa malah Kak Dintoh oleh keutamaan selebih banyak de remah karena ngibena kana seki balita pa biasa ngiding kalimat thayyibah dalam sholat Kak Dintoh penting. Jadi mulai semakin jangan ragu kaangkui ngiba anak kaangkui ngibena kana kini ke masjid. Kak Dintoh problem yang pertama penapa panah ketika kita ampun tak andi penerus sing isekna masjid. Set nomor 2 abdina tak aben tak jeng lanjeng karena penapa sepenting Kak Dintoh sekunik tapi masuk kebi tembeng banyak keng de esen sekali Dintoh. Set nomor 2 adalah tingkat kesemangatan kita kaangkui berangkat ke masjid. Kak Dintoh juga masalah abdina cerita
Mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadin to bade setong sahabatnya mana Sya'ban, Sayyidina Sya'ban. Sayyidina Sya'ban kak dito masyhur rampon ketika bejenah asolat subuh kak ditolongku mesteh neng patuna masjid, masuk ke masjid ngangkem pak tepak sekanan. Ketika masuk maos doa pas longku aniat iktikaf neng patuna masjid sambil adente subuh. Sya'ban kak dito sahabat biasa. Beni ingat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sesenantiasa menemani Kanjeng Nabi punten. Beni ingat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah seteti mantona Kanjeng Nabi punten. Beni tokoh beni tapi kenapa? Engki sahabat biasa. Selakona benare alandueun, selakona benare atani kormah. Biasa. Tapi setiap sebelum subuh Sayyidina Sya'ban gak dito mesteh toju neng patuna masjid adente subuh sambil aniat iktikaf. Jadi sahabat selain gak dito ketika sebelum subuh asolat 2 rakaat ngaji belajar. Gak dito Sayyidina Sya'ban kunjuk toju tak lakukan penapan. Kak dito masyhur sahabat setuju oning cek lamun ketika beda orang juk tojuk neng patuna masjid sebelum subuhnya mana pasairah Sya'ban. Setong bektoh ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asolat tah. Kak dito Kanjeng Nabi ketika asolat tah atole sawu sufufakum sambil ngecek are sahabat setak hadir sapaan. Ya besake iya olate ben Kanjeng Nabi. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Iyo laten kabun kanan kabun kacer. Are sahabat sih tak hadir sapa. Kanjeng Nabi kak dito tengen ben kenal tong setong. Kak adinto hebat Kanjeng Nabi. Oh ning ka jamaah tong setok. Ketika ngake asolat tah ngolaten kapatuh masuk ke masjid. Kak adito pas sobung Sayyidina Sya'ban. Rasulullah mereksanin. Dimma Sya'ban remak tade. Cereng biasa na ketika sengkok depak Sya'ban laju tojuk neng patuna masjid. Sahabat sobung se oning. Akhir sobung se ajawab. Pas Kanjeng Nabi ada bu. Oh monde ya marah dan tek bayi kade. Takok Sya'ban minta miloh jamaah. Eyantos. Sekejap tak tuli deteng. Eden tek bekabit tak tuli deteng. Sampai abid takok aben gelo pas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu. Maralah asolat bayi. Asolat 2 rakaat. Lastare asolat 2 rakaat. Pas Kanjeng Nabi kak dito awirid, lastare awirid adua pas mereksanin. Sya'ban kita deteng. Sobung Kanjeng Nabi kita pedang. Pas Kanjeng Nabi yang mereksanin. Capah saya tahu kabung kona Sya'ban. Abdina Kanjeng Nabi, abdina oni. Oh iya marah atraki sengkok. Berangkat. Salah starena sholat subuh langsung berangkat. Ternyata perjalanan dari Masjid Nabawi kabung kona Sya'ban berangkat salah starena subuh. Kak dinto depak rakirah cing mancing duha. Umpama subuh ko lempak atau bakol lemak berarti kira-kira 3 jam selestari na subuh. Kol sepenapa? Kol peto. Sekitar kol peto, kol ngabelu, kol belu. Tuti perjalanan 3 jam dari Masjid Nabawi kabung kona Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu. Dan gula cangkolang gak dito. Ketika nyebutaki asmana sahabat Kak Adinto harus senantiasa hendaknya senantiasa diawali kalaban Sayyidina diakhiri kalaban radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu Kak Adinto dalam jauh rakira jarak 3 jam. Jaring sampai mancing bakto duha. Bisa dibayangkan menorok jamaah sholat subuh pas berangkat kol sepenapah ada dari bungkon. Kol sepenapa kira subuh kol 4 kol sepenapa kol 2
kan mangkana tak geton ketika selain kadin toa salat Sayyidina Sya'ban kun toju apa-apa atere telot jam payah panjenengan dadi mun pah kun bedeneng trep-trep na masjid pah tak mangkat salat subuh bo masalah panapa punten masalah panapa punten ngocain Ustadz Solihin berarti jadi jarak telot jam pas etok-tok ban kanjeng Nabi ya Rasulullah kadito ya dukul bab panapa nok-tok labang tok-tok-tok assalamualaikum waalaikumsalam preksanin leres bungkona Sya'ban oh engke leres pak kanjeng Nabi mereksanin ka amma Sya'ban jereng biasana dedeng asolat subuh mak semangken tak dedeng bisa gula ketemuan ban Sya'ban seketika bini nak adin topas ngejel nangis agingging ya Rasulullah laki abdinah Sya'ban kak adin to ampon sedeh ampon nak tinggal omor gelek pagi kan mangkana nyoon pangaporah ketika tak dedeng norok jamaah solat subuh gelek pagi seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pas ketika nangis bini nakak dinto pas mator ya Rasulullah ketika hendak mate abdi nakak dinto andi moskel de remah ketika laki abdina para mati ya kak dinto aduat telo kali ya Rasulullah aduat telo kalih kalaban kalimat si abdina tibi tak paham kati penapa Rasulullah ada bu de remah kalimat si koca aki saya pertama aduh mak korang jauh tak abid sekadin to Rasulullah pas aduat boleh set nomor 2 aduh mata selma bimapan lastare sekadin to pas aduat boleh saya ketelo kalian de remah aduh mata eka biaki abdina tak paham Rasulullah kenapa maksudnya telok kalimat saya koca aki abdina tak oning sama sekali seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kak itu pas mintel pas ada bu senikah kalimat saya pertama duh mak korang jauh maksudnya kenapa ketika orang para mati ya kak adinto papadeng amal lakabi papadeng lakon na benarin na papadeng kabi kebetulan Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu lakon na benare penapa asolat subuh atere dari bungkonna sampai ke Masjid Nabawi selama telot jam ketika para mati ya Sayyidina Sya'ban petauh genjeran saya oleh ketika atere benare dari bungkonna ke Masjid Nabawi tapi ki asroh ki kastah apa napa karena dari atere telot jam genjerna raja tapi ki aroma sah korang raja karena aroma sah korang raja pas Sayyidina Sya'ban asroh aduh mak korang jauh jadi Ustadz Solihin semak gelung arade lemah pola nampунgan lebay mak lebe kira Pak Ajem sedeng dari Banyuwangi ke Kumok Rengi derem kira kak itu saya pertama dek remah aduh mak korang jauh saya nomor 2 aduat boleh dek remah aduh mata saya lebih mapan artena dek remah pada setong bektoh Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu di musim dingin nang Mekah kaden to ketika musim dingin saya toron benigun angin tapi salju jadi bisa dibayangkan celep pak enggak penapa dan gue pernah setong bektoh kak adito ketika bektona umroh depak de kak disak kak adito perpat musim dingin kak adito kun 15 derajat tapi nyoon pangaporah negu aing zem kak adito ngeter jadi saya teguh kak adito langsung penapa langsung ngeter dari celepah kak adito kun 15 derajat mon pah toron salju dejen ngak penapa iutan gula bedeneng Turki
Semakin Kak Dito nang Turki perpaan oso masalju. Ketika oso masalju Kak Dito ngang orang Indonesia saya tak biasa ngalamin salju. Nampu aja kita dua kita sedel kantel. Tinga jalan cangkolang Kak Dito tak bisa muna sandalan. Apa-apa celep geluh. Kudu sepatuan aku sokuan paling punten telo. Kaangkui penapa? Kaangkui nahan celep. Lah, ketika musim dingin Kak Dito Sayyidina Sya'ban berangkat menuju Masjid Nabawi, kelampian kun alam pendua. Saya pertama saya yang kui kelampi saya mapan, yang kui neng bagian dalam. Saya nomor dua yang kui neng kelampi saya selebih coba yang kui neng luar. Apa karena Sayyidina Sya'ban mikir mon semapan esabe luar dekian sengkok pas asolat ngakui kelampi coba mon se coba esabe luar dekian tinggal depak ke masjid se coba buka tak kening abuh tetina se dalam pakun mapan sehingga bisa asolat subuh ngakui kelampi se mapan berangkat ongku tengah jalan Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu Kak Dito apang giben orang saya kemikil dari celep paparak mati ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Saya sabe luar gele buka begi yang guyaki ke orang saya kecelepan ki buru. Sehingga orang tersebut bisa aroma saanga bahkan bisa noro asolat subuh. Lah ketika ampun sakaratul maut, ampun padeng amalah gencernah dari magi kelambi saya coba ka orang saya kecelepan ki buru Sayyidina Sya'ban Kak Dito ki kasta. Padahal gencurna ampun cek rajen setong adere jauh dari bungkona ke Masjid Nabawi. Nomor 2 kecelepan, nomor 3 kelambih yang dibuat untuk melindungi diri dari rasa dingin bagi ka orang. Kak itu gencurna cek rajen tapi ki asero de remah aduh mak tak selebih mapan senomor 3 Sayyidina Sya'ban asero aduh mata kapi de remah ceretan setong bektoh Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu berangkat ke masjid. Perpaan berangkat ke masjid neng tengah lorong Kak ditepas kepanggiban seorang pengemis. Lah Sayyidina Sya'ban Kak Dito ketika berangkat ke masjid kan jarak 3 jam. Jadi 3 jam mak lepakun kuat nyanguh dari jempol. Nyanguh roti. Ketika tengah jalan Kak Dito pas apang giben pengemis karena arasani ser roti saya kesango gele sebe jadi 2 bagi separo Jadi orang Arab Kak Dito roti jetampon deer nah beni andi roti polana king soki. Mendeng Indonesia andi roti polana beni polana soki polana sake. Mon polana soki beni polana sake. Dari Indonesia andi soki polan andi roti polana sake. Jadi ben Sayyidina Sya'ban bagi separuh lastare deer bareng Sayyidina Sya'ban melanjutkan perjalanan. Lastare Kak Dinto ketika sakaratul maut amal Kak Dinto papadeng pas Sayyidina Sya'ban padahal ampun oleh genjeren secek rajen nah tapi ki asero de remah aduh mata kapi artena penapa mata roti na bagi kapi bayi makun bagi ning separo lah Kak Dinto harusnya cerita semacam ini menjadi penyemangat bagi kita. Karena apa-apa problem kita untuk berangkat ke masjid adalah hilangnya rasa semangat. Kan mangkana dan gula Kak Dito asok korong guna. Ketika di beberapa daerah pas beda gerakan sholat subuh berjamaah atau beda gerakan sholat berjamaah semarina sholat kadang beri susu, kadang beri penapa. Deeren kadang every penapa Kak Dinto bagian dari motivasi mun pas panjenengan ngocak tapi kan orang pas berangkat sholat jamaah kaangkui nyari ke kanan lah tembang tade sekali de remah tembang tade saya sholat sekali pas saya rasa ngimam nah mun sobung pas saya rasa makmum
Masa makmum pah masa tong ngedeti imam kan tak bisa. Tak bisa. Kak itu problem nomor 2. Problem nomor 3 penapa Kak Adinto a campur. Penapa anro panah dan gula acerita. Ketika Adinto esena ongkono beni pengajian tapi acerita. Tapi sekiranya di rumah cerita Kak Adinto bisa diambil manfaat. Setong cerita Kak Adinto. Beda salah setong orang alim luar biasanya mana Nasiruddin Khoja. Nasiruddin Khoja Kak Adinto dari alim mah dia ahli mantek, ahli logika. Dari alim mah sering panggil ke istana untuk penapa? Ia cek rembegen ben raja. Ia cek rembegen. Lah setong bektoh dari seringah nolongi raja Nasiruddin Khoja Kak Adinto beri selok ben raja. Selok cek mapan nah nyaman bae dari raja. Akhirnya eki bemulai ka bungkon. Kebetulan bungkona Nasiruddin Khoja Kak Adinto beda 2 lantai. Lantai pertama bedeneng bebena tanah. Pas eko cak ruang bawah tanah. Lah saya ngetas Kak Adinto bedeneng ngetas tanah. Setong bektoh Nasiruddin Khoja Kak Adinto perpan toron ka bungkona sebun sebebe neng ruang bawah tanah. Renyare ketika ongke pas dia sadar bahwa selon elang nyaman ruang bawah tanah engkia tantoh peteng. Akhirnya dia toron de bebe kerakeen resarian karena peteng tak pada karena lesoh Nasiruddin Khoja ongke de tas resarian ngetas. Kebetulan bungkona Nasiruddin Khoja Kak Adinto bedeneng pengkira lorong. Akhirnya de ermak Nasiruddin Khoja keluar acelen neng pengkira lorong. De lao de je sambil nunduk enga orang resarian. Tetanggana penasaran. Atanya, ya Syekh, apa-apa ajunan Kak Adinto mulain kelek ting ya besaki makun melampadu nondu enga resarian de jede lao bede panapa. Ajawab Nasiruddin Khoja. Sengkok kailangan selok. Tanya aki baru leban tetanggana. Kailangannya Kak Adimma. Bede neng ruang bawah tanah. Boh kesambuk tetanggana. Muncet elang neng ruang bawah tanah ma esare neng pengkira lorong. Kenapa jawab Nasiruddin Khoja? Karena neng ruang bawah tanah peteng, sedangkan neng pengkir lorong tera. Mitorot panjenengan gendeng panapa punten. Gendeng panapa punten. Ajawab peking takok kening jebak ing aki ibu roeng. Gendeng panapa punten. Takok pokok, ki pekun takok saya jawab. Kak Adinto hal yang bodoh. Apa-apa karena jelas-jelas elang di dalam roman. Nah saya luar roman gendeng cek gendeng. Tapi disadari atau tidak, apa yang dilakukan oleh Nasiruddin Khoja Kak Adinto sindiran bagi kita. Apa-apa cangkolang. Seringkali kita andi persoalan entar tak langkong. Beda problem ekonomi entar ke orang penter minta syarat. Bedeh problem KO tangan entar ke orang penter minta syarat. Muka atuku anyar entar ke orang penter minta syarat. Sadar penapa punten panjenengan cek seiklaku panjenengan Kak Adinto pada ban seiklaku Nasiruddin Khoja. Der mah seandi rezeki beda ngetas seientaren seneng bebe. Gendeng penapa punten kira. Gendeng penapa punten. Der mah hah? Derma. Jadi pun panjenengan ngocak Nasiruddin Khoja gendeng, engki saya alam pak ki buru pada gendeng ki ya bro. Tapi tak langkong dan gula beni alang-lang punten. Kita Kak Adinto sekorang ongkuna beni nyari syarat tapi kenapa hubungan kita sareng seandi rezeki. Kita berhubungan sareng seandi rezeki, sareng seko besah, sareng Allah Ta'ala. Hubungan harus diperkuat melalui kenapa? Melalui sholat. Tetimun panjenengan andi masalah, asolat pa hosok. Jakun asolat hosok tingan di masalah melolo tingan di otang jek rajun pa asolat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
ger tak kuat king mentandi utang tandi masalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Lain. Jadi penapah ketika terwa asolat hosok kudu andi utang kade. Daerah mah kudu andi utang kade baru bisa hosok salat. Kak dinto masalah kita. Jadi ketika kita bahas tentang Isra Mi'raj, 3 masalah Kak Dinto yang selalu berputar mengedari kita, selalu berputar menahan kita. Remah saya pertama karena kita hampir kehilangan generasi penerus sengise masjid. Saya nomor 2 karena kita hampir kehilangan semangat. Saya nomor 3 karena kita terlalu sibuk luar sampai lopai ke perkara sebede dalam abe. Kenapa ngise beten HP mon kosong ayat ces angkui listrik AC pole keng mon beten ateh se kosong asolat pahosok ngadep ke Allah Ta'ala. Rakira saka adinto dari abdinna nyoon pangaporah manabi benyak salanah manabi benyak lopotah pondut penapa se bisa pondut sempen penapa serakirah bisa pondut. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatu tunjina biha min jamil ahwal wal afrat tanana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyar wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati bil hayati wa dal mamat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqih auladana wa talamidana fid din wa 'allimhum ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.